हरि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पद्मवन राजहंस हि नमो अच्युत ब्रह्म चरणी शरण मागई आओ न मागे आना। पद्मवन राजहंस हि नमो अच्युत ब्रह्म चरणी शरण मागई आओ न मागे आना। माळवासी हे मनमथ प्रभु शून्य पुरुष भणी लगन ना करी हे कली काल भविष्य। पद्मवन राजहंस हे नाम अच्युत ब्रह्म चरणे शरण मागई आउ न मागे आन। बोली महापुरुष अच्युतानंद जी की जय। शुद्धि जानी ज्ञानी गुणी मंडली आज अध्यायर आलोचना को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। आज मालिका वचनर आलोचन आम आलोचना करने को जाऊे। महापुरुष ये समयटा को किमिति निरूपण करिसेंती जाको शिशु अनंत तांक शिष्य बारंग आगरे आलोचना करिसेंती कलिजुगर अंतिम समय बा जुग परिवर्तन विषय कौन कहले आगत भविष्य मालिका। मालिकार नाम है आगत भविष्य मालिका। बारंग बोलाई सोनी मागो साई हुआ भविष्य विचार केते बेले काल की स्वरूप होइबा सुनाई मुख तुम्हारा। सुनाई मुख तुम्हारा महाप्रभु सुनाई मुख तुम्हारा सुनाई मुख तुम्हारा महाप्रभु सुनाई मुख तुम्हारा। बारंग बोलई सुनीमा गोसाई कुह भविष्य विचार। बारंग की शिशु अनंतर शिष्य शिशु अनंतर जन्मस्थान अल्प बहुत आम जाचे कौटी नाई खोर्धा जिला। खोर्धा जिलार बालीपाटना उत्तरा छकु आप भीतर को गले पड़ो बालीपाटना। से बालीपाटना हूँ शिशु अनंतर जन्मस्थान तांकर समाधिपीठ रही। ये ज्ञानीगुणी मंडली सुधी जाने पंच महापुरुष पंच महात्मा ये पंच महाजन यांकू आमे ओडिया जानिबा दरकार। यांकू आमे जानिबा दरकार आंकर अमर कीर्ति जा रही अलौकिकता से विषय आमे निश्चित रूप से आमे आमर अधिकार रही बा आमर हक रही बा आमर कर्तव्य ये पंचसखा मानक आमे जानिबा तांका नीति आदर्श को मानि चलिबा। काहेकि ना हे ज्ञानीगुणी मंडली सुधी जानी 1400 ख्रीष्टाब्द रु 1600 ख्रीष्टाब्द पर्यंत ये उत्कल माटी मुगल मानक द्वारा कबलित होता जहाँ इतिहास प्रमाण मिले विलुप्त से इतिहास विस्मृत गर्भरे जहाँ प्रमाण रही इतिहास प्राय देखो केते वर्ष 1400 ख्रीष्टाब्द 1600 पर्यंत ये प्राय थिला से समय मुगल मानकर आधिपत्य थिला। एवं से समय रे आपण देखंतु पंचसखा मानकर आविर्भाव होईची काहेकि तार मध्य कारण अछि सबु तो आम खोलिक बुझे पार आप बुझुथिबे। सत्य सनातन संस्कृति जगन्नाथ संस्कृति ये मूल संस्कृति जगन्नाथ संस्कृति सत्य सनातन संस्कृति ये धर्म ये संस्कृति ये परंपरा जाके मनीष को नररु नारायण करिबो मानवर माधव करिबो जो संस्कृति मनुष्यरु नर पशु करिबो नाही मानवर माधव करिबो मानवर पशु करिबो नाही पशु हेबो नाही मनीष। तो से महापुरुष अनेक कथा लिखिछन से समय जिते आधिपत्य थिला। आप
ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯାଇ ଫୁଲ ମାଳିକାରେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଯାଇ ଫୁଲ ମାଳିକା ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ଅମକ ହୋଇବ ସାର ବୁଲିବେ ଦଳକୁ ଦଳ ଏସବୁ ପଦ ସବୁ ମାଳିକାରେ ଅଛି। ସରବେ ହେବେ ନିର୍ମଳ ଏସବୁ ପଦ ଅଛି। ହୋଇବେ ଅମକେଇ ବେଶ ଏଥକୁ ଅଚ୍ୟୁତ କରିବ କିସ ଯାଇ ଫୁଲ लो ଏଭଳି ପଦ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତେଣୁ କାଳେ ସେଭଳି କିଛି ଦେଖାଦେବ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କାଳେ ଲୋକମାନେ ହେଇଯିବେ ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପଞ୍ଚସଖା ମାନେ ଜଗିଥିଲେ। ପଞ୍ଚସଖା ମାନେ ଉତ୍କଳ ମାଟିକୁ ଜଗିଥିଲେ, ଓଡ଼ିଶା ଭୂଖଣ୍ଡକୁ ଜଗିଥିଲେ। କାଳେ ସେଭଳି କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ, ସେଭଳି କିଛି ଲୋକମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଯିବେ। ଲୋକମାନେ ନିଜ ମୂଳ ସଂସ୍କୃତି, ନିଜର ଧର୍ମ, ନିଜର ଐତିହ୍ୟ ବା ନିଜର ପରମ୍ପରାକୁ କାଳେ ପ୍ରଭାବରେ ପଡ଼ି କାଳେ ଯୋ ବାଧ୍ୟ ବାଧକତାରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଯିବେ। ଏ ପଞ୍ଚସଖା ମାନେ ଜଗିଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏଠାରେ ରହିଛି ସନାତନ ଧର୍ମ। ଆମେ ଆପଣ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ବୁଝୁଥିବେ, ଆମେ ସଂକେତରେ କହୁଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ। ଯେତେବେଳେ 1400ରୁ 1600 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଗଲମାନଙ୍କର ଆଧିପତ୍ୟ ଥିଲା ଉତ୍କଳ ମାଟିରେ, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଓଡ଼ିଶା ଭୂଖଣ୍ଡ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରଦେଶରେ ଯେଭଳି ସେଇଭଳି ଅଛି ବା ସେଭଳି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାରେ ସେଭଳି ହେଇନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ପଞ୍ଚସଖା ମାନେ ଜଗିକି ଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ପଞ୍ଚସଖା ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର, ପୂଜା କରିବା ଦରକାର, ତାଙ୍କ ନୀତି ଆଦର୍ଶକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର। ଏମାନେ ଜଗିଛନ୍ତି, ବୁଝିଲେ। ଆମେ ଇଏ ନମସ୍ୟ ଆମର ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଆମର ସଂସ୍କୃତିକୁ, ଆମ ଧର୍ମକୁ, ସତ୍ୟ ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ଇଏ ଜଗିକି ଆମକୁ ଜଗିକି ଏମାନେ ଥିଲେ, ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିକି ଏମାନେ ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ସେଇ ବାଲିପାଟଣାର ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ଯାହାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ବଂଶଜ ଅଛନ୍ତି ତନୟା ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ଯାହାଙ୍କର ବଂଶଜ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଶିଶୁ ଅନନ୍ତଙ୍କର ବଂଶଜ ତନୟା ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସେ ମା ଅଛନ୍ତି। ସେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେ କହିଲେ ଦେଖ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ବାରଙ୍ଗ ଆଗରେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ପୀଠ ରହିଛି, ସେ ପୀଠ ପ୍ରତି ଆମର ଦୃଷ୍ଟି ରହିବା ଦରକାର। ସେ ପୀଠରେ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି, କାହା ପାଖରେ କ'ଣ ରହିଛି, ଆମେ ତାକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର। କହିଲେ କେତେବେଳେ କଳକି ସ୍ୱରୂପ ହୋଇବେ ଶୁଣଇ ମୁଖ ତୁମ୍ଭରା। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ରୀ ମୁଖରୁ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଟିକେ ଶୁଣାନ୍ତୁ, ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଅବତରିତ ହେବେ, କେତେବେଳେ ସମୟ, ସେ ସମୟଟା କେତେବେଳେ। ଶିଶୁ ବୋଲନ୍ତି ହେ ଶୁଣିମା ବାରଙ୍ଗ କଳକି ସ୍ୱରୂପ ତୋହି ଯୁଗ ସନ୍ଧି 500 ବରଷ ଯେବେ ଯିବା ଭୋଗ ହୋଇ, যেবে জীবা ভোগ হই হে সুজনে, যেবে জীবা ভোগ হই, যেবে জীবা ভোগ হই হে সুজনে, যেবে জীবা ভোগ হই। ଶିଶୁ ବୋଲନ୍ତି ଏ ଶୁଣିବା ବାରଙ୍ଗ କଳକି ସ୍ୱରୂପ ତୋହି। କଳକି ସ୍ୱରୂପ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ହେ ବାରଙ୍ଗ, କେତେବେଳେ ହେବେ ପ୍ରଭୁ ନା ଯୁଗ ସନ୍ଧି 500 ବରଷ ଯେବେ ଯିବ ଭୋଗ ହୋଇ। 5000 ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ କଳିଯୁଗ ଭୋଗ ହୋଇଯିବ, ସନ୍ଧି କାଳ ଆସିବ, ସେ ସନ୍ଧି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଅବତରିତ ହେଇଥିବେ। ଯେଭଳି କି ଯେ ସନେ କନିସି ପାଇଲେ ପ୍ରଭାତ ଯୁଗ ସିଧା ଏହା ଜାଣା ଏମନ୍ତେ ସମୟ କଳକି ସ୍ୱରୂପ ହୋଇବେ ସେ ନାରାୟଣ, হইবে সে নারায়ণ হে সুজনে, হইবে সে নারায়ণ, হইবে সে নারায়ণ হে সুজনে, হইবে সে নারায়ণ। बोलिए महापुरुष शिशु अनंत की জয়। कौन को बुझेले कहले बाबू रे जेतबेले ए घटना घटिबो कौन ना यथा चंद्रस्य सूर्यस्य तथा तिस्यो बृहस्पति एक रासौ समेष्यन्ति भविष्यन्ति तदा कृतम। व्यास लिखिले महर्षि व्यासदेव कौथरे महाभारत कौ पर्व महाभारत जमी पर्व आकार लिखा जाए ना कौ पर्व लिखिले ना वन पर्व
महाभारतर वन पर्व महर्षि व्यास कहउचंती यथा चंद्रस्य सूर्यस्य तथा तिस्यो बृहस्पति एक रासौ समेष्यन्ति भविष्यन्ति तदा कृतम। कौन यार अर्थ जेते बेले यथा कहले जेते बेले भल भाव बुझंतु हे ज्ञानी गुणी मन मालिका को अति सरल भाषा आम बुझिया चेष्टा करिछु। कहले जेते बेले चंद्र सूर्य यथा चंद्रस्य सूर्यस्य अर्थात जेते बेले चंद्र सूर्य ओ बृहस्पति गोटिए राशि रे बा गोटिए सरल रेखा रे जेतेबेले अवस्थान करंती सेतेबेले कृत युग बा सत्य युग हुए। सेतेबेले कृत युग ताकू कहंती कृत युग बा सत्य युग सेतेबेले हुई। छोटिया कथा ये नुह आउ ये भली कोन ग्रह जोग केतेबेले पड़ीथिला कि ये भली ग्रह जोग केतेबेले पड़ीछि कि अतीत रे पड़ीछि ना आगु पड़ीबो ये मन भितरे प्रश्नवाची हमरा आसुदिबो आगु को आसीबनी आगु को नुह ये अतीत रे पड़ीथिला केबे पड़ीथिला ना एभली ग्रह जोग 1943 मसीहा 1943 मसीहा अगस्त 1 तारिख ठारू ये बड़ी ग्रह जोग संगठित होइथिला 1943 मसीहा आउ यही ठारू ही सत्य युगर आरंभ होइछि बोली हमको भाबिबा को हेबो आपको जानिबा को हेबो विश्वास करिबा को हेबो एही ठारू ही सत्य युगर आरंभ होई सारी। यदि एही ठारू सत्य युगर आरंभ होई सारी पुणी मन भीतर प्रश्न कहीं सत्यर वातावरण कौट देखा जाऊनी सत्यर कौटी लेस मात्र नाही तार कारण कौन ए ज्ञानी गुणी मंडली शुद्धि जने गोटे जुगर समाप्त हो गला परे तार संधि काल किछि समय भोग हुई जुग संधि जाको कहती से संधि काल गोटे जुगर शेष आ गोटे जुगर आरंभ ये मध्य मध्य जो संधि काल कहती ता संधि कहती से कहले जे संधि जोग बा संध्यांश ता भोग हुए महापुरुष से कौन ये विषय शिशु अनंत कहते ये ज्ञानी गुणी मंडल शुद्धि जने से शिशु अनंत कहते जेसने कनिसी पाइले प्रभात जुग सिद्धा यह जान ये मनते समय कलकी स्वरूप होइबे से नारायण आपको आम संकेत कहलु आप ठौरीबे तेणु एमंते समय कलकी स्वरूप होइबे से नारायण जेसनक निशी पाइले प्रभात हुए राति निशी कले राति पाइले सकाळ आसे तेणु से या जुग सिद्धा समय कहती समक्षर बता शुणी आणी करी प्रमाण को कर सबु एकठाबे मिसाई करीण करिबो 5000 करिबो 5000 हे सुजने धरिबु 5000 धरिबु 5000 हे सुजने धरिबु 5000 समक्षर बता शुणी आणी करी प्रमाण यहाँ कर ए सबू एकठा बे मिसाई करिण करिबो 5000 सबू जाक हिसाब करदे 5000 हबो आउ एही समय को तले करी थीबो कही हो बाबू तोते ठीक करे कथा देखाई कहिलो रखिथिबो दागते रखिथिबो दागते हे सुजने रखिथिबो दागते रखिथिबो दागते हे सुजने रखिथिबो दागते। स्टेट म्यूजियम रे ए पोथीटी अछि ओडिशा स्टेट म्यूजियम रे ये पोथीटी अच्छी आपण जाइकी देखिपारे हे ज्ञानी गुणी मंडल ये पद गुड़िक लिखा जाए शिशु अनंतर कली आगत भविष्य मालिका जहाँ शिष्य बारंगाकर से कहते तेणु महापुरुष हाड़ीदास से कथा सहित एकमत होती पुणी भविष्य पुराण रे कौन लिखा जाए विषय रे ना कड़ी जुगे एक नदी एक दरा सना
कଳି जुगे भोग 500 वर्ष जान कଳି जुगे भोग 500 वर्ष जान कଳି जुगे भोग 500 वर्ष जान कଳି जुगे एक नदी एक दर्शन आ भोग कଳି जुगे केते ना 500 वस्त्र जान महापुरुष कहउछन बोलिए महापुरुष शिशु अनंत की जय तेणु संकेत माध्यम रे हारिदास अच्युतानंद शिशु अनंत जशवंत महापुरुष महर्षि व्यासंकर भविष्य पुराण महर्षि व्यासंकर संस्कृत भागवत महर्षि व्यास देवंकर महाभारतर वन पर्व जहाँ प्रमाण दिले जे शेष कल्कि अवतार लीला संपर्क जहाँ प्रमाण देले जहाँ संकेत देले कलिजुगर शेष समय एवं कल्कि अवतार लीला संपर्क जहाँ वर्णना करिसेंती जहाँ संकेत देले लक्ष्मींदर विलास हरिदास महापुरुष मध्य कौन कहले बोले ख्रीष्टाब्द 2000 बेलू कलिजुग शेष एवं 1989 मसीहा बेलू 1989 मसीहा बेलू कल्कि पुरुषंगर आविर्भाव हेब बोली अनुमान एथुरु करा जाउछि एथुरु प्रमाण मिलुछि हरिदास महापुरुष कहउचंती लक्ष्मींदर विलास रे प्रमाण देइचंती ख्रीष्टाब्द 2000 बेलू कलिजुग शेष एवं 1989 मसीहा बेलू कल्कि पुरुषंगर आविर्भाव ए संसार हेई सारी थिबो प्रमाण देइचने हरिदास महापुरुष लक्ष्मींदर विलास रे कोन कहिले कहले 1930 4 13 रे ठीका 13 रो 24 फेड़ीले कल्कि हेबा स्वरूप कल्कि हेबा स्वरूप हे सुजाने कल्कि हेबा स्वरूप कल्कि हेबा स्वरूप हे सुजाने कल्कि हेबा स्वरूप कौन यार अर्थ ना 1929 4 13 रे ठीक 13 रु 24 फेड़िले कल्कि हेब स्वरूप ज्ञानीगुणी मंडली यार अर्थ हेउची 1929 4 13 रे ठीक 19 ठीक करिवो माने ठीक करिवो कोन 4 13 रे ठीक ठीक कहले रख ठीक कहले थुओ ठीक करिले कोन मु ठीक करिछि मु ठीक करिछि मु निरूपण करिछि हिसाब करिछि ठीक कहले हिसाब तेणु आमे ताकु हिसाब करिबा 19 मिशाण 29 ये केते हला एवं 4 1 2 1 3 1 4 48 हेबो पुणी महापुरुष कहउचंदी दे 4 13 रे ठीक 4 13 13 4 13टा 4 ए 4टा 13 4टा 13 को ठीक करिबा अर्थात हिसाब करिबा मिसेइबा केते हेबो 13 54 नहीं तो ये ला 48 19 मिशाण 29 हेला केते ना 48 पुणी 4 13 13 54 48 मिशाण 52 केते हेबो 100 100 हबनी तेणु महापुरुष कहते ऊनविंश शतक यार अर्थ ऊनविंश शतक सहित यही 100 जोग कले संख्याटी हेब 2000 ख्रीष्टाब्द हरिदास मतरे यहाँ ही होची ठीक बेल यहाँ ही होची उचित बेल पुणी 2000 सहित 13 मिसाई से 24 फेड़ 13 रु 24 फेड़िले कल्कि हेब स्वरूप कहले 2000 मसीहा सहित 13 मिसेइबे तेणु 13 मिसेई तार 24 फेड़िबा 2013 तार 24 फेड़िबे ए ज्ञानी गुणी मंडली केते हेबो 2000 सहित 13 मिसेला 2013 तार 24 फेड़िले केते हेबो 1989 ख्रीष्टाब्द
नहीं 1999 ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତେଣୁ ସେ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଏତିକି ବେଳକୁ କଳ୍କି ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରକାଶ କରିବେ ବୋଲି ଏଥିରୁ ସୂଚନା ମିଳେ କଳ୍କି ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରାକଟ୍ୟ ହେବେ ପୁଣି ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ପ୍ରକାଶ ଥାଉ କି ମହାପୁରୁଷ ହାଡ଼ିଦାସ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଶାସନ କାଳ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଶାସନ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସେ ଜୀବିତ ଥିଲେ ମହାପୁରୁଷ ହାଡ଼ିଦାସ ଛତିଆ ବଟରେ ଶୂନ୍ୟ ସମାଧି ନେଇଛନ୍ତି ସନ୍ତ ମହାତ୍ମା ହାଡ଼ିଦାସ ହରେ ହଜିବ ସରେ ସଜୀବ ରେ ରୂପ ଆମର ହର ସେ କହନ୍ତି ରସନାରେ ସ୍ଥିତି ସେହି ଗ୍ରାମେ ଆମ୍ଭ ଘର ସେହି ଗ୍ରାମେ ଆମ୍ଭ ଘର ହେ ସୁଜନେ ସେହି ଗ୍ରାମେ ଆମ୍ଭ ଘର ସେହି ଗ୍ରାମେ ଆମ୍ଭ ଘର ହେ ସୁଜନେ ସେହି ଗ୍ରାମେ ଆମ୍ଭ ଘର ହରେ ହଜିବୁ ସରେ ସଜିବୁ ରେ ରୂପ ଆମର ପିତା ପୁତ୍ର ନାତି ଏକ ମୂର୍ତ୍ତି ପିତା ପୁତ୍ର ଏବଂ ନାତି ଆମେ ଏକ ମୂର୍ତ୍ତି ହେଇକି ଅଙ୍ଗ ପାଲଟେଇ ଆସୁଥିବୁ ବୁଝିଲେ ତେଣୁ ଘର ସେ କହନ୍ତି ରସନାରେ ସ୍ଥିତି ସେହି ଗ୍ରାମେ ଆମ ଘର ପିତା ପୁତ୍ର ନାତି ଆମେ ତିନିଏ ଏକ ମୂର୍ତ୍ତି ଆମେ ଏକ ଜାଗାରେ ଜନ୍ମ ହେଇ ଆସୁଥିବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ସ୍ଥାନରେ ନୁହେଁ ସେ ସ୍ଥାନଟା କୋଉଠି ହେଇଥିବ ନା ହରସେ କହନ୍ତି ରସନାରେ ସ୍ଥିତି ହରସେ କହିଲେ ଖୁସିରେ କହନ୍ତି ରସନା କହିଲେ କୋଉଟା ରସନା କହିଲେ କ'ଣ ନା ଜୀବ ରସନାରେ ସ୍ଥିତି କହିଲେ ଜୀବ ଉପରେ ସ୍ଥିତି ମାନେ ଥିବ ଜୀବ ଉପରେ କ'ଣଟା ଥାଏ ନା ଛତିଆ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବରେ ଛତିଆ ନାହିଁ ତେଣୁ ହରସେ କହନ୍ତି ରସନାରେ ସ୍ଥିତି ସେହି ଗ୍ରାମେ ଆମ ଘର ଛତିଆରେ ଆମ ତିନି ଜଣଙ୍କର ଘର ହେଇଥିବ ବୁଝିଲେ ତେଣୁ ସେଇ ମହାପୁରୁଷ ହାଡ଼ିଦାସ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଶାସନ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବିତ ଥିବାରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ବା ମସିହା ଉପରେ ସଂକେତ ଗୁଡ଼ିକ ଆରୋପ କରିଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ବା ମସିହା ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ସେ ସଂକେତ ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି ଏହି ସମୟରେ କଳ୍କି ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଭୁ ହେଇଥିବେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଶୁଦ୍ଧି ଜାନି ଆମେ ସଂକେତ ଦେଇଦେଲୁ ସୂଚନା ଦେଇଦେଲୁ ଖୋଲିକିରି ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲୁ କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଏ ବିଷୟ ଆଉ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସଂକେତ ଦେଇଛନ୍ତି ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଛି ବାଣୀକି ବିରାମ ଦେବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନେଇ କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ଭକ୍ତର ନାଁ କହିବା କିଏ ସେ ଭକ୍ତ କ'ଣ ତାର ନାଁ କୋଉଠି ତାର ଜନ୍ମ ଅଷ୍ଟଗିରି ମଧ୍ୟରେ ଭାଗବତ ତଳ ତହିଁ କିଛି ଲୀଳା ହେବ ବଉଡ଼ାଲ ତହିଁ କିଛି ଲୀଳା ହେବ ସୁପଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଷ୍ଟଗିରି ଅଷ୍ଟଗିରି ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଖୋଲି କହିଛେ ଅଷ୍ଟଗିରି କୋଉଠି ଅଛି କୋଉ 8ଟା ଗିରି 8ଟା ପାହାଡ଼ କୋଉଠି ଅଛି ଜାଣିଥିବେ ତେଣୁ ସେଇ ଅଷ୍ଟଗିରି ମଧ୍ୟରେ ଭାଗବତ ସ୍ଥଳ ଗୋଟେ ରହିଛି ଅଛି ଅଷ୍ଟଗିରି ତଳେ ଭାଗବତ ସ୍ଥଳ ରହିଛି ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଜଳୌକା ପାହାଡ଼ କଥା ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ମଣିନାଗ ଗୁମ୍ଫା ସେଠି ଭାଗବତ ସ୍ଥଳ ରହିଛି ଏବଂ ତହିଁ କିଛି ଲୀଳା ଆଗକୁ ହବ ଏବଂ ସେଠାରେ ସୁଫଡ଼ା ବୋଲି ଗୋଟେ ଗାଁ ଅଛି ଯୋଉଠି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ନାମରେ ଜଣେ ଭଗତ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବ ସୁଧୀୟାନେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଭକ୍ତ ନାଁ ଆପଣ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ ପରେ ଠାବ କରିବି ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଛି ବାଣୀକି ବିରାମ ଦେବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ବୋଲା ହରି ବୋଲା ହରି ବୋଲା ବୋଲା ହରି ହରି ବୋଲା ହରି ବୋଲା ହରି ବୋଲା ବୋଲା ହରି ହରି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଦି କନ୍ଦ ମଦନ ମୁରାରୀ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଦି କନ୍ଦ ମଦନ ମୁରାରୀ ବୋଲା ହରି ବୋଲା ହରି ବୋଲା ବୋଲା ହରି ହରି ବୋଲା ହରି ବୋଲା ହରି ବୋଲା ବୋଲା ହରି ହରି ସୁଧୀୟାନି ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ପୁଣି ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭେଟ ହେବା ରହୁଛୁ ହରି ଓମ୍ ଶାନ୍ତି 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 ସର୍ବାରିଷ୍ଟ ସୁଶାନ୍ତିରେ ଭବତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ।